Thank you. देव बरें करूं. देव बरें करूं. नेवेस बाब ताणें चडशीं वर्सां हांवें मुंबय सरलें आनी तो लिपून आसलेलो हें कातार भायर सरलें तेन्ना सगल्यांक दिसती पडलो, म्हाकाय दिसती पडलो. देव बरें करूं तुमकां. इश्टानो, आयज आमी जमल्या बरें आनी उलोवपा जाल्यार जातलीच, कित्याक देशान कितें कितें घडटा तें म्हाका दिसता आयज सोबे माजार सांगल्यार अदीक बरें. हो प्रश्न फक्त क्रिस्तांवांचो न्हय, मुसलमानांचोय बीन आनी हेर मायनॉरिटीज आमी म्हणटा, जावं ती दलीत वो ट्रायबल्स आदिवासी म्हणटा तांचोय प्रश्न हो. जाल्यार आयज पयलें उलोवप करूंक हांव माचयेर आपयतां. आय वूड लायक टू इनवायट पास्टर डेविड. सगळे जे उलोवपाक वतले, I would like to request all the speakers that they have 8 minutes to share whatever they want to share today. So Pastor David will be our first speaker. Our actually first speaker was Abdul Wahab, but he's on the way. Pastor David is a pastor from the Methodist Church in Panjim, and he's also the regional superior of the Methodist Church. Pastor, I hand over the mic to you. Deo Bore Sons Dio, respected dignitaries, respected Cardinal, and all the respected fathers, nuns, sisters, brothers, and my dear brothers and sisters in Christ. India is so afraid of two sisters. Just two sisters. Our government is afraid. They are scared when two sisters simply they were going without any weapon, without any instruments in hand, without even a Bible in hand, without anything in hand they went, and the whole Indian government is afraid. Why? Dear friends, we are representing the love of God who created us. That is what is putting you to scare. That is what is putting you to scare. How many people were afraid of? When our dear two sisters, Preeti Mary and Vandana Francis went, the railway TTE was afraid. Durga Vahini Matri Shakti Sangh, they were afraid. Bajrang Dal was afraid. CM of Chhattisgarh was afraid. Finally, the National Investigation Agency was afraid. They said, we have to somehow catch these two sisters and detain and put them safely locked inside. What is scaring you, dear brothers, dear sisters of India, of government, of the political parties? We love you. We support you. Bible teaches you pray for those who administer. You pray that the people may live in peace. You support your brother and sister. You help those who are in need. We never stood for any elections to take over any big positions. And we are not confronting you in any front. We are only supporting your government to go well. You want to help people? You introduce good programs for the development and upliftment of the people. We support you. We love you. We bless you. Why are you so scared of us? Thinking people, please think. Please think. You may have ideologies of 100 years. But what is this ideology teaching you? Are you scared of two people who wanted to help others? Who wanted to do some upliftment program? Just 3 people, 3 sisters, they wanted to give some vocational training and then give some livelihood. You know that they are not converting. You know that they are not doing anything religious. You know that they are doing only humanitarian thing. If they are inducted into a hospital ministry, tomorrow they will help one of your relatives. If they are given a chance to come up in life, your country will shine, your rule will be favored,
you will be blessed. And your ideology is not accepting this. Please think. Please think over. Dear friends, this is a time that people at large have already started thinking. The elections are happening, and let me tell you, no more you can count on your vote banks, because today you may keep tribal people in hide to keep as vote banks, but the more you suppress them, their children will come out from their place. They will go to their cities. They will work hard. They will study. They will come up in life, and they will question who is helping us, who is not helping us. And if your government is going to help them, they will support you. Dear friends, let me tell you, the 2 sisters who were detained and the 3 tribal people who were asked them to give a wrong report and asked them to go back, if only you had given them a job. If only you had helped them. Even now it is not late. They will bless you. We will also bless you. We want you to rule. We will be here and look at the beauty of the way you rule this nation. We will pray for you. We will support you. Help one another. This is not about religion. This is not about conversion. This is about basic humanitarian life. I have a lot of Hindu friends. I have a lot of Brahmin friends, Muslim friends. I help them, they help me. Finally, we all are human beings. We have only one God, and that God is saying, help each other. I'm appealing to your conscience. So dear friends, please take lesson from this. Why are you so scared? Why are you so afraid? In the recent parliament, Rahul ji told 2 very big leaders of BJP, sir, you all studied, madam, you all studied in Catholic convents. Nobody converted you. That means you very well know this is nothing about religious conversion. 2 people helping each other. It is bothering you? Dear friends, your leadership has to sustain not just 15 years. You rule for 150 years, but you be in the heart of the people. You can be in the heart of the people only if you help them, and only if you appreciate, understand, and tell, educate yourself who is really helping this nation. God told, if someone persecutes you, revile you, bless them, we bless you. It is up to you to take the blessing or not. You are not having a different God, we are not having a different God, we have only one God. In the Bible it is written, this God loves everyone. This Bible was written by one person called Paul. The rest of the portion, do you know who he was? He was persecuting the church. He was killing the Christians. He came to know that God loves this Christian, help one another, they love each other. He understood the love of God. He wrote the Bible. May God bless you. If we stand together, we all will grow. You cannot say one position, one group of the people put down, we all will grow. It cannot happen. It will never happen. Divided we fall. Together we stand. Let us be together. Let us help one another. Let us grow together. Jai Hind. Pastor David, thank you so much. Thank you so much for awakening our consciences. Dear friends, I would also acknowledge the presence of the Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Goa, Bishop Simeon Fernandez, amongst us. Please give him a loud applause. The next speaker, I invite Mr. Anthony De Silva to introduce the next speaker for the day. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी बर खुशालकाय भोगता आयज आझाद मैदान भरलें म्हूण हांव स्पेशली स्टेजीर येयला फक्त त्या मनशा लागून ज्या मनशाचें नांव जावन आसा रमेश गांवस बाब. हो रमेश गांवस म्हजे बराबर 25-30 वर्स पयलो गोंया मायनिंगा लागून झगडटालो
आनी धडस करून झगडटालो. आमी जायतो तेज बरोबर मार हायलो तो आयज आमी दोगांय उगडास कोत्ताले. So that's why let me introduce Sir Ramesh Gams. He is the president of the Rashtriya Seva Dal. आणि तेगे तो बायोग्राफी सांगून त्या बेस जातलो नाजाल्यार मॅथ्यू मार्कबेल मारतलो. पूण एक उगडास धरे आज आमी येयले एकूच थाकली तितू एक एनेक्डोट घाता. थोड्यांक बेब्याक शिजलो उदकान उडोवपाक संवय जाल्या आनी आमी थोडो वगत शिजयताय ते आमी सोसून घेताय. तो मनीस कितें कोता वयर रावन तो चोयता हो कितू देगून तापसाण ह्या उदकाची सोंसतो तो. जरी तर पयले पुसान सोशीत जाय तूं वी स्टार्ट गेटिंग इम्यून टू इट. जेन्ना कोणूय आमकां पयले फावटी शिजला उदका उडयता तेन्ना आमी तितूंत उडी मारूंक जाय. सो नाजाल्यार आमी तितू ते कंडिशन करून उडयताय. स्लो त्या शिजला उदकां घाल घाल आमकां सुयेचे हाडले. ताका लागून देव बरें करूं इतलो लोक येयलो आयकोंक. सर रमेश गांवस वेलकम येवकार तुका. आनी म्हाज्या भाग्य जावन आसा आयज रमेश बाबाक आयज 16 वर्सांनी मेवलो. सर हांव हे स्टेजीर नासलोलो तुका लागून येयला. Respected personalities and all the respected members are hello हांगा सगळे जमलेले सगळे लोक आणि स्पेशल पर्सनॅलिटीज बिशप सारकिल्ले आणि बाकीचे सगळे लोक. इनफॅक्ट आता जे कितें घडटा न्हय त्याचेर हांव 77 पासून रायटींग करतालो फक्त ते मराठीन. गोमंतक ह्या न्यूजपेपराचेर मराठीचेर म्हणजे आता कितें घडटा तेचेर. पण आय हॅड एंटिसिपेटेड इट वेल इन एडवान्स दॅट दीज आर द थिंग्स वीच आर गोईंग टू हॅपन. नॉट ओनली हॅपन वील बी मेड टू हॅपन. दीस इज अ डिफरन्स बिटवीन हॅपनिंग एंड मेड टू हॅपन. आणि हे आता घडयतलेच हे म्हाका पूर्ण खबर आसली. म्हाका याद जाता आय वॉज इन डांग in 1991 conversion on the issue of conversion and burning of churches. I was also attacked. All the tribal people, tribal लोक असले. एक सिंपल उदाहरण दिता म्हणजे कन्वर्शनच्या नावा सकयल अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ कन्वर्शन कितले लोकांचेर ते ट्रायबल लोकांचेर सामके इनजस्टीस इन्फ्लिक्ट करतात न्हय. यू कांट बिलीव एक बायल मनीस आपल्या 2 वर्साच्या भुरग्याक हांडीर घेवन रानान 3 दीस काडले. कांय खावप ना जेवप ना रानान 3 दीस काडले. ते सुबीर नांवाचो गांव आसलो आनी ते डांगचो डिस्ट्रिक्ट आसलो. त्या भितर आमी फॅक्ट फायंडिंगा खातीर गेल्ले. पण म्हणजे ही गजाल आनी म्हाका PI मेळ्ळी एक. ती म्हणून लागली हांगा जर मिशनरी लोक नासले जायत जाल्यार ट्रायबल लोक मरतले आसले. कित्याक सामके गरीब तांकां कांयच मेळना. खावपाक मेळना, जेवपाक मेळना, बरें ना जाय जाल्यार डॉक्टरा कडल्यान वखदां मेळना, डॉक्टरूय मेळना. फक्त थंयसर मिशनरीज लोक आसात म्हणून ते वाचल्यात. म्हणजे हे लोक जे आसात हांव जाणा ते असिमानंद नांवाचो कोण तरी एक आसा थंयसर तो तेणी ते सगळे घडोवन हाडलेले. हे सगळे रायट्स घडोवन हाडप किंवा आनी कितें करप हे सगळें तो करतालो सगळें तेंय खबर आसा. आनी त्यामुळे ह्यो सगळ्यो गजाली घडल्या. आतां ओरिसाच्या बाबतींत सांगलें. ओरिसाचो इन्सिडंट आनी एक आसा. दारासिंगान आमच्या एक स्टेन्स आणि त्याची 2 भुरगीं तांकां गाडयेन तांकां जिती जाळी. प्रश्न असो पडटा की तुमचो रिलीजन कितें की जो एका मनशाक जित्या मनशाक त्याच्या भुरग्याक सकट गाडयेन मारता, जाळून मारता. त्यामुळे प्रश्न असो पडटा म्हाका की तुमचो रिलीजन कितें. खंयचोच रिलीजन अशें शिकना. पण हे जे कोण आसात न्हय त्यांचो रिलीजन वेगळो. दे कॉल देमसेल्फ एज हिंदूज बट दे आर नॉट हिंदूज. लिटरली दे आर नॉट हिंदूज. हिंदुत्वा इज देअर रिलीजन. हिंदुत्वा इज डिफरंट फ्रॉम हिंदू रिलीजन. हिंदू रिलीजन नेवर स्पीक्स ऑफ रायट्स, इनटॉलरन्स और एनी अदर थिंग्स. पण हे हिंदुत्व जे आसा इट इज डेंजरस, व्हेरी व्हेरी डेंजरस. अँड फ्रॉम 1925 this Hindutva has been started
well organized, and it has taken over everything. तुम्ही म्हणतात आमकां फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 हे सगळें आसा. आतां वकिली हांगासर उलयतले त्याच्यामुळे हांव तेचेर उलयना. पण म्हाज्या समोर प्रश्न आसा तसो की ज्या वेळाचेर these people don't believe in constitution, they say we don't believe in your constitution, hell with your constitution. तर ते आर्टिकलाचेर कशें बिलीव करतले? सिंपल, तांकां ते आर्टिकलय पडलेले कांय ना, सबंद कॉन्स्टिट्युशनाकच ते बदलूंक सोदतात आनी तांकां जाय तशें ते काम करपाक सोदतात. दिस इज अ ग्रेट एंड ग्रेव प्रॉब्लेम बिफोर अस. आमकां जें काम करचें पडटलें, we'll have to launch again a new freedom movement in India, a new freedom movement to get rid of all this nonsense, all this religious fanatics. I have worked around more than 25 years in this line. I have worked more than 25 years. And I strongly believe in all religions. All religions are equal. आणि ते आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां दिल्लें एक आसा. पण आमच्या कडेन प्रॉब्लेम असो जाला की आमचे कॉन्स्टिट्युशनच आमी बिलीव करिना, त्याच्यामुळे आमकां बाकीच्यो गजाली आर्टिकल 25 आसूं, आर्टिकल अप टू 28 आसूं, वी डोंट बिलीव इन. आणि आतां ज्या ज्या स्टेटीनी एंटी कन्वर्शन लॉज आसा न्हय, ते इट इज बीइंग मिसयूज्ड. इट इज मिसयूज्ड. आणि तो मिसयूज कसो केलो वयता की त्याच्या जो एंटी कन्वर्शन लॉज आसा ताचो वापर करून आतां जशें छत्तीसगडाक ओरिसाक 2 नन्साक भितर उडयली. यू कॅन ब्लेम एनीबडी बिकॉज यू हॅव द पावर इन युअर हँड्स, and that is what this spoils the entire democracy of the country, entire secularism of the country, freedom of religion in the country. Everything is being spoiled by power that is ruling at Delhi. That is in Delhi, and that is the biggest fear before everybody, whether it is a minority or whether it is a majority people who thinks in the liberal way. It is a great threat to these people also. I say majority is Hindu. It is a great threat to Hindus also. That is why it is necessary, forgetting about all barriers of religions, we have to come together to launch a new freedom struggle. And the new freedom struggle only will make sure that all religion can stay here together with a fraternity attitude, and then it will be a new nation, The freedom movement that was launched, and we got the freedom in 1947, what was envisaged by that all the religions live together harmoniously, and which is being spoiled by the ruling class in the country now, because they don't believe in anything I said. And so we have to launch again, I repeat it, that again we have to launch a new freedom movement to get rid of all this nonsense what is taking place at Delhi. Thank you very much for calling me here and allowing me to speak. Thank you. सर, तुमकां चडान चड देव बरें करूं. म्हाका दिसता सरांची उतरां आमच्या काळजाक तोपल्या सारकी आनी एक नवी उमेद आमच्या भितर जागल्या की आमचे सुटके खातीर आनी एक फावट झुजूंकूच जाय. इश्टानो, हालींच छत्तीसगडान जे 2 माद्री लागीं घडले, छत्तीसगडांनी अशेच जमात्यो जाल्यान. आनी हांव एक व्हिडिओ पळयतालो, न्यूज रिपोर्ट पळयतालो. थंयसर मुसलमान, हिंदू, सीख सगळे आयले आनी सगळे धर्माचो लोक म्हणटालो जेन्ना हे देशाच्या सुटके खातीर आनी आमी चिंतूय आमचे गोंयचे सुटके खातीर झुजताले तेन्ना एकाच धर्माचो लोक झुजूंक ना, सगळ्या धर्माचे लोक झुजले. धर्माचो हेतू कितें? धर्माचो हेतू देव कोण हे तुका जाणून दिवपाक. आनी हे तुका कोण सांगतलो? तुजो जो खासगी अणभव आसा तें तुका सांगतलो. हें दुसऱ्यान तुका सांगूंक जायना, दुसऱ्यान तुका फोर्स करूंक जायना. आनी हाका लागून दर एकल्याची जी फ्रीडम आसा, आमकां सुटका आसा, ताका आमी रेस्पेक्ट, वी हॅव टू रिस्पेक्ट ईच वन्स रिलिजियस फ्रीडम. आयज आमच्या जे देशान घडटा हाचेर कितें चिंतना मांडूंक हांव उलो करतां. मिस्टर अब्दुल वहाब. Mr. Abdul Wahab is a member of Association for Protection of Civil Rights. आणि आयज आमच्या देशान कितें घडटा
कशे भाशेन आमचे जी रिलिजियस फ्रीडम आसा ताचेर एक धोको जाल्लो आसा तें तो उलयतलो. Respected Archbishop of Goa, respected other fathers, and my dear friends from all over Goa, I really appreciate and I thanks each one of you for being here and showing a solidarity. It is just not a solidarity towards the atrocities on minorities, but to safeguarding the Constitution of India. Dear friends, in India, we see last couple of years, systematically a force is trying to destroy the Constitution and to attack the minorities. Specifically, after 2014, we see the number of incidents happen or the number of attacks in the name of so-called, I just doesn't want to take the names, but the attacks has been done on minorities, whether it is a Muslim, Christian, Sikh, Buddhist or Jain, irrespective of minorities, but specifically they have been targeted. They have targeted the masjids, church, our religious institutions in the name of cow politics, maybe in the name of your anti-conversion law. Specifically, Sir Gauss sir has been just mentioned. This anti-conversion law, which has been passed in different states, which has no meanings. Actually, in practice, they just wanted to destroy the Constitution. Now it's time to safeguard our Constitution. See, recent incidents, the attack on these two nuns, it is an attack. It is an attack not on the Christian minority, but it is attack on the Constitution. It is attack on the secular fabric of India. It is not just an attack on our two nuns, the sisters who were doing her services. I believe that with the wholeheartedly they were in their services of preaching goodness, services of preaching the education, good to the people. And this so-called a group of saffron brigades is trying to attack, and the law enforcement agencies has put FIR against them. Dear friends, through this stage, actually, I would like to demand this FIR which has been filed against these two sisters needs to be withdrawn. The charges which has been filed against these two sisters needs to be withdrawn. This is not the only case. I would like to appeal to the government of Goa, the CM, and to the National Home Minister that the charges against, there are number of atrocities or cases has been filed against minorities, whether it is the Maulvis, the priests, the pastors, the brothers, the sisters, the reporters, the media persons. This fabricated cases needs to be withdrawn, and law enforcement agency needs to be taken proper actions against those who try to criminalize the echoes of the society. I heard that our Honorable CM has announced in the assembly saying that such incidents will not tolerate, or such incidents will not happen in Goa. I appreciate him. He has taken this gesture. At the same time, I would appeal to him that lip services will not happen. We need action. Last many incidents we have been seen. We have noted that there are people who have tried to divide it and try
tried to divide the communities on a single, our own, Goenzo Sahib, a person is giving a statement. And when we try to protest it, the protester has been filed an FIR. But a person who has used those words has not taken any actions. This is not the only one incident, but there are several incidents which has been happening in Goa itself. But our CM, the Home Minister and the Honorable, the law enforcement agencies are not taking any actions on them. I appeal to the CM to act on this. At the same time, I request all the people of Goa, let's unitedly fight towards the atrocities happening in Goa and around in the nation against the minority. It's not only minority, to safeguard the Constitution of India, as Bab Ramesh sir says, we need to start a new fight against, or for the towards new nations. I thank each and everyone who is present here and showing solidarity towards the atrocities happening and to uphold the Constitution of India. Thank you. Thank you, Abdul. Mr. Abdul Wahab. Dear friends, our next speaker is the Vice President of CAG, Mr. Cyril Fernandez. He was also a human rights activist. He works for the human rights as well. And recently, he has also become popular because of his presentation on how to save Goa. And this was one of his mentions, that there are things happening against the minorities. Dalar Yukar Dita Machir Bab Cyril Fernandez. दोन उतरां सुरवात करचे पयली एक आमची भावान हिंगा बरो एक आवाज दिलो. दी रे परत आवाज. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. आमी बी इंडियन आनी आमकांय ते स्लोगन येता. हे आमी दाखोवपाक जाय. हांव ते कडेन शिकलाय. आतां आयज आमचे मानादी कार्दिनाल बाब आहा, आदारी बिस्म आहा, आदरी बाब माद्रेव, थोडे मुल्लाय बी आमचे मदें आसतले, थोडे सातेरीचे भक्त बी आमचे मदें आसतले. तुमकां सगळ्यांक नमन करून ही दोन उतरां तुमचे मदें दवरता. आमच्या स्पिकरांनी थोडे भोव मुद्दे तुमचे मदें मांडल्या आनी उरलेले आनी स्पिकर आनीकूय इश्यूज तुमचे मदें मांडून तुमकां समजणी दिवपाक प्रयत्न करतले. सिमिलरली म्हाका जे पळय दिसता आयज पळय इंडियेक घडटा ते बाबतींत उलोवचें दिसता. आनी जे नोदरेन पळय हांव पळयतां आनी जे पळय आयज वायट, जावं ते मुस्लीम, जावं क्रिस्तांव, जावं बुद्ध, जैन, जितले पळय मायनॉरिटीजांचे जे पळय एटॅक जाता न्हू, ताका एक कारण आसा. आनी कारण म्हणल्यार कितें? तुमी चडशे आवय बापायनी पळयलें आसतलें घरान, जेन्ना शाळेचो भुरगो रिपोर्ट कार्ड घेवन येता आनी मार्क्स तर कमी पडटा आनी आवय बापायन विचारीत मार्क्स तूं कित्याक कमी पडल्या, तो कितें सांगता? कितें सांगता? पेपर बरो नाहलो. टिचरीन पेपर सारको बसोवंक ना, सेट करूंक ना. हांव सगळी शिकोन गेल्लो पूण रॉंग क्वेश्चन येयले. हेजो मिनींग कितें? आपणाचे फेल्युअर्स लिपोवपाक आमी डायवर्शनरी टॅक्टिक्स यूज करता. आमकां एक लिडर येयलो,
2014 उगडास करा 2014 एक लिडर येयलो सांगूंक आपूण तुमच्या जोण एकल्याच्या खात्यान 15 लाख घालतलो म्हणून सांगलेले. आपूण भायर आहलेले जितले पळय ब्लॅक मनी आहा स्विस बँकांनी ते रिटर्न हाडटलो म्हणून. आपूण गॅस सिलिंडराचे प्राइस वाडल्या ते देंवयतलो म्हणून. पेट्रोल प्राइस वाडल्या ते देंवयतलो म्हणून. आता रिपोर्ट कार्ड किती सांगता? किती सांगता रिपोर्ट कार्ड? 15 लाख ना. स्विस मनी थंय वाडल्या, वयले सुबेज जाल्या ब्लॅक मनी भायर बँकेच्या रिपोर्टा प्रमाणे वाडल्या. सिलिंडर माथ्या वयर गेला, पेट्रोल त्याच्या वयर गेला. कोणाच गुन्यो? हे मायनॉरिटीज तांकां लागून हें जालना. इट इज डायवर्शनरी टॅक्टिक्स. हे मोयरां लागून हें जायना, हे क्रिस्तांवां लागून हें जायना. हे मायनॉरिटीजांनी तुमकां केलें कितें? जितले पळय हांवें पळय पळयलां आमचे बोकोन आमचे क्रिस्तांव मायनॉरिटीज पळय आहाय तांचे पळय कंट्रिब्युशन पळय आयज इंडियेक पळय आमी केलां ते आयज कोणाच्यान आमचो हात धरूं जायना. कोणाच्यान हात धरूं जायना. चॅलेंज मारूं शकता. हो बीजेपीचो आदलो अध्यक्ष आसलो जो डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर जावन गेलो LK अडवाणी. हो मायनॉरिटी स्कॉलान शिकलेलो भुरगो. ताणें मानून बी गेले की आपूण मायनॉरिटी स्कॉलान शिकून क्रिश्चन मायनॉरिटी स्कॉलान शिकून आपूण मनीस जावपाक पावलो म्हणून. ही ताजी उतरां. निर्मला सीतारामन आयची फायनान्स मिनिस्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूट्स. आतांचो बीजेपीचो अध्यक्ष JP नड्डा होय बी मायनॉरिटी स्कॉलान शिकलेलो मनीस. आनी पळय कोण मायनॉरिटी स्कॉलान शिकोंक ना न्हू ते आयज वयर रावन आनी गोंय रावन आमचेर अत्याचार करता. कित्याक शिक्षण मेवलां पूण गिन्यान मेळोंक ना. शिक्षण मेवलां पूण गिन्यान मेळोंक ना, विजडम मेळोंक ना. कितें बरें कितें वायट तें अंडरस्टँड जावपाक. आनी कितें करप? आपणाच्या फेल्युराक आमकां त्रास करप. तुमकां लागून देश मुखार सरना. आमी जर कन्वर्जन करताले जाल्यार पयलो अडवाणीच क्रिस्तांव जावपाचो. सारकें न्हू? निर्मला सीतारामन क्रिस्तांव जावपाची. पियुष गोयल 3-4 वर्सां फाटीं डॉन बॉस्कोच्या मातुंगा इस्कॉलान शिकलो तो आनी थंय येवन रडोन गेलो सांगून की ह्या इस्कॉलान आपणा मनीस केलो म्हण. आयज जर आपूण कितें जाला जाल्यार ह्या डॉन बॉस्को इस्कॉलान आपणा मनीस केला. तो कित्याक क्रिस्तांव जावना? JP नड्डा आयचो BJP अध्यक्ष कित्याक क्रिस्तांव जालो ना? आमी क्रिस्तांवांनी तुमकां शिकयल्या, हॉस्पिटल बांदून तुमचो देखभाल केला, इतलेंच आमकां पुरो. आमकां कोणाची मॅडल नाका. जाय आमकां मॅडल? आमच्या धर्मान आमकां कितें शिकयलां? सेवा करा, रिटर्न्स सोदनाका, सेवाच करपाची आमी. आनी हें तुमकां हांव सांगूंक येयलां. कित्याक आमी कितें करता एज मायनॉरिटीज? आमी इंडियेच्या लोकांक लिबरेट करता. जशें जेजून आमकां लिबरेट केलें आमी आमच्या धर्मांतल्यान आमी तांकां लिबरेट करूंक भोंवता. इतलोच आमचो वावर. तातूंत ना म्हूण कसलें धर्मांतर ना, ना म्हूण आमी कोणाचें वायट करना, ना आमकां कोणाचें वायट चिंतून पासून येना. पूण आमी सोसून घेवपाक तयार आहा. आमी सोसून घेवपाक तयार आहा. तुमी कितलेंय आमकां वायट म्हणा पूण आमचो क्रिस्तांवाचो झेंडो सदांच वयर आसतलो. जेजूचो झेंडो सदांच वयर आसतलो आनी आमी वावरत रावतले. तुमी आमकां जीत मारा ना कितें करा. जेजूय बी मेल्लो पुरसार. जेजू मोरोन येदोळ क्रिस्तांव धर्म जल्मान येयलो. सांत तोमे मेलो मद्रासाक येवन. तो मोरूनय क्रिस्तांव धर्म इंडियेक जल्मा येयलो. आयज आमी मोरो तयार आहाय. व्हडलेंच कितें जातलें? देशा पासून कोणूय मरपा तयार आसपा जाय
आमकां तोरीक शिकयला हेज क्रिस्तांव शिकयला आमी एक पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दिवपाक जाय म्हणून. सो हांव तुमचे लागीं मागूं येयलां आनी एक ल्हान कविता बरयन हाडल्या. ही मॅसेज आमी मोदीक दिवपाक जाय. कित्याक मोदी कितें सजमता आपणा आहलो कापस्तादीचो लिडर ना हें तेजें म्हणणें. आपूण द बेस्ट कळ्ळें. पूण तें खबर ना तेज्यान बरोबर तेज्यान पयलो एक लिडर येवन गेल्लो महात्मा गांधी. खबर आहा न्हू तुमकां. जाणें एक दांड पासो हातीक घेयनासतना आनी आंगार कपडे घायनासतना आख्खे ब्रिटीश सरकाराक आलोय धाणावन घातले. तेका म्हणटाय कापस्ताद. तेजे उपरांत एक लिडर येयलो जवाहरलाल नेहरू म्हणून. ताणें जेन्ना स्वतंत्र जालें तेतूंतल्यान इंडियेचे मार्गदर्शन करून आयज पासून तर इंडिया कितें इकॉनॉमिकली आहा ती जवाहरलाल नेहरू ही ताजी कापस्ताद. बेल घाली. सो 2 मिनटां एक्स्ट्रा दी म्हाका. सो तिसरी कापस्ताद कोण दाखयली इंदिरा गांधीन दाखयली. 1971 घेर्राक बांगलादेश घोडलें आनी तें डायरेक्ट अमेरिकेक चॅलेंज मारली. तूं आमचे बरें पडपाना आमचो फुडार इंडियेचो फुडार आमी घडोवन हाडटले म्हूण. ही तिची कापस्ताद. आमची प्रायम मिनिस्टराची कापस्ताद कितें. अमेरिकाचो प्रेसिडेंट सांगता इंडियेच्यान पाकिस्तान घेर आपणें बंद केलें खंय. हांव चॅलेंज मारता का तुका जर खरें कापस्ताद आहा ताणें पब्लीक स्टेटमेंट करचो की ट्रंपान कसलोच मोदी पडनासतना ताचो कांयच हें नासतना हें घेर बंद जालें इतलें ताणें म्हणून दाखोवचें. पूण जावपा ना कित्याक तें कापस्ताद ना. ह्या प्रायम मिनिस्टराक कापस्ताद ना माणिपूर वचपाक संवसारभर भोंवता पूण माणिपूर वचपाक हाका कापस्ताद ना. आनी हे आमचे देश चलयता. आनी वायट कितें जालें कोणें केलां थंय बोयर आनी क्रिस्तांव आहात. सो इट इज नॉट इजी टू रन अ नेशन. 2014 तुमकां दिसलें की आमी चलयतलो म्हण पूण जायना. पूण आमकां ब्लेम करूं नाका. तूं मागून घे तुजी फेल्युअर जाल्या म्हण. तुमचे कडेन लिडर्स ना तुमचे लिडरशीप ना तुमचे कडेन पॉलिसी ना. सो ही मेसेज हांव तुमचे लागीं मागता तुमी म्हज्या वांगडा कोऑपरेशन दिवचें. एक ल्हानशी कविता बरोवन हाडल्या आनी ती तुमचे मदें दवरता आनी मागता तुमी जॉयन जावचें म्हण म्हज्या वांगडा. ओके. आमकां संवय आहा न्हू मिसाक पयलीं वाचप जालें म्हणटरी जबाब दिता आमी. हां टायम येयला. ओके. आनी तुमकां सांगता तुमचो जबाब कितें. कवितेचें नांव आमी जेजूचे झुजारी. आमी जेजूचे झुजारी आनी हो तुमचो जबाब. कळ्ळें. हांव म्हणटा तेन्ना तुमी म्हणपाक जबाब. ओके. हांव न्हय आतंकवादी. तुमी सगळीं म्हणटली कितें पोएट्री म्हज्या वांगडा. म्हाका ती लास्टूच लायन जाय तूं म्हणलें. ओके. तुमी आयका. हां हांव न्हय आतंकवादी. हांव न्हय देशद्रोही. हांव न्हय आतंकवादी. हांव न्हय देशद्रोही. हांव न्हय धर्मांतरी. कित्याक हांव जेजूचो झुजारी. झूज म्हजें सोयंबाचें. झूज म्हजें मोगाचें. झूज म्हजें गरिबांचें. कित्याक हांव जेजूचो झुजारी. म्हाका आवडना गुलामी. म्हाका आवडना गुलामी. म्हाका नाका अडानी आनी अंबानी. हांव जियेना फोटिनी. हांव जियेना फोटिनी. कित्याक हांव जेजूचो सुटकेचो झेंडो म्हज्या हातांनी. सुटकेचो झेंडो म्हज्या हातांनी. शांती म्हजी निशाणी. म्हाका वेंगोयला चिड्डलेल्यान. कित्याक हांव जेजूचो झुजारी. सुटकेचे बोडवे आमी. सुटकेचे बोडवे आमी. ह्या झुजांत बलिदान आमी. ह्या झुजांत बलिदान आमी. बलिदानांत जैतिवंतूय आमी. बलिदानांत
जोयती वंतूय आमीच कित्याक आमी जेजूचे पुजारी. देव बरें करूं. आनी गोवा कावन्सील फॉर जस्टीस एंड पीस तांकांय देव बरें करूं म्हणटा कॅथलीक एसोसिएशनाक मौका दिवं. देव बरें करूं सिरील बाब. हांव पळयतालो तो म्हाका पेपर दितालो हातीन नोळे करून सांगलें मायक दी म्हणून. इश्टानो, अशीच आमची उमेद आमच्या सुटके पासत झुजूंक. आनी एक फावट एक वरस मायज जालें दिसता हांगासर जमात जाल्ली. आमी सगळीं येयल्लीं. हांवूय म्हाका ऑन द स्पॉट सांगलें कितें उलय. तेन्ना हांवें एक थोडेशें कितें सांगलें ती एक लायन आयज सांगता. तेन्ना हांवें कोणा धर्माचें नांव घेवंक ना म्हणून ते न्यूज पेपरांचेर मातशें दुसरे भाशेनूच आयलें. आयज सांगता. इंडियेचे कितलेशेच लोक भायल्या देशांनी वयतात. हिंदू पासून वयतात. इटलीक वयतात, स्पेनाक वयतात, फ्रांसाक वयतात, अमेरिकाक वयतात. हे देश चड लोक कोण आसा? क्रिस्तांव आसा. थिंगा कोण तांचेर फोर्सान धर्मांतरण करना. थंय तीं देवळां बांदतात, आपली पुजा करतात. आतां कॅनेडाक बरो रामाचो तांच्यांनी पुतळो बांदला, बरें आसा. आमी क्रिस्तांव ह्याच देशाचे. वी आर नॉट इमिग्रंट्स. पूण आमकांच त्रास करता. हे मुसलमान आसात ते ह्याच देशाचे नागरीक. तांकांय त्रास करता. हिंदू करिनात. पूण जांच्या मोदीन त्रास करपाचे आसा तांकां धर्माचें कांय पडोंक ना ते करतात. हांव जालां वाडलां म्हाज्या स्वर भोंवती सगळे हिंदू. म्हजो बेस्ट फ्रेंड हिंदू. 3 जाण म्हजे बेस्ट फ्रेंड हिंदू. कोणें म्हाका आयज त्रास करूंक ना. आयज पासून करूंक ना. जाल्यार जे कोण त्रास करतात पळय ते हिंदू न्हू अशें म्हाका दिसता. तुमकांय दिसता? व्हेरी गुड. नेक्स्ट स्पीकर इज मिस्टर इफ्तियाज सईद. इफ्तियाज is a social and human rights activist आणि गोंयचे फुडले पिळगेक हांच्या वांगडा तो वावरता. तशेंच मोफिदूल फाउंडेशन हाचोय वांगडी. ताका ताळयो मारून येवकार दिवया. सोमेस्तांक देव बरी सांज आवडटा. आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे. विश्व मूल निवासी दिवस. सगळ्यांक हाजी परबी. आज आमी सगळे गोंयकार हांगा एकठांयल्यात कित्याक इन सॉलिडेरिटी with the 2 sisters, Preeti Mary and Vandana Francis, because they were arrested on July 25 for no reason. आमी भिवकूड न्हय. आमी ह्या देशाचे नागरीक. आमी मुसलमान जावं, आमी क्रिस्तांव जावं, आमी आदिवासी जावं, आमी दलित जावं, सगळे आमी मनीस. आमी सगळे एक. आमी एक देवाचे. तुमी हे फाटली कितले वर्सां पळयल्या आसतली जशे भाशेन हे फासिस्ट फोर्सेस संघ परिवार म्हणटात तांकां ते आमच्या मध्ये फूट घालतात. मायनॉरिटीजच्या विरुद्ध ते झगडटात आणि आमी तांचे कांयच वायट करूंक ना. कितें केलां? कोणें वायट केलां तांचे? ना. तरी सुद्दां इतलें सोसून आमी तांकां मोगाचो, शांतीचो आमी स्लोगन आनी आमी आमचो भरोसो दितात तांकां. हे कित्याक घडटा अशें? उदय भेंब्रे बाब ताणें स्वत उलयलें. ते स्वत उलयलें म्हूण ताका भोगचें पडलें. तशेंच सा फ्रांसीस झेवियर हाजेर वेलिंगकारान कितें उलयलें तें आमी सगळे जाणात. आमी खंयच्या धर्माच्या विरुद्ध उलयनात.
आमी मोगाळ लोक, मोगान वावुरपी, मोगान रावपी लोक आमी. ताणी गोंय जें आसा एक मोगाचें सैम लास्ट टायम संदेशान सांगिल्लें की हेट्रेड म्हणटा ताका हांव आख्खे कोंकणीन आख्खे डिक्शनरीन सोदपाक लागलो, पूण म्हाका हेट्रेड म्हणटा तेजें कोंकणीन मिनींग मेळोंक ना. सो आमचे मदें जो हेट्रेड आसा तो आसपाक जायना. तो गोंयकार जो आसा तो मोयर जावं, क्रिस्तांव जावं, हिंदू जावं, कोणी जावं, तो मोगान रावता. ताका हेट म्हणटा तें कळना. सारकें? ताणी इन्स्टिगेट केलो आमचे ईद ए मिलन म्हणून, ईद मिलाद म्हणून आसता. कुंकोडीन प्रोग्राम आशिल्लो, काणकोण प्रोग्राम आशिल्लो, सावड्डे प्रोग्राम आशिल्लो. हांणी येवन तो विबाळ्ळो आनी कित्याक कितें करून प्रोटेस्ट करून आनी कितें करून तांणी दाखयलें की आमी मायनॉरिटीजच्या विरुद्ध आसा, आमकां मोग कळना म्हणून. पण आमी तांकां दाखोवन दिलें की आमकां मोग कळटा, वी आर पिसफूल पीपल आनी आमी मोगानूच तुमकां ताजो जवाब दितले. आनी आमी दिली. आतां आमी जाणात की बीफ जे शॉर्टेज आसा गोंयांत आनी आमकां बीफ मेळना. कित्याक लागून मेळना तें आमी जाणात. कर्नाटका, महाराष्ट्रांत जे स्ट्रायक चलता ताका लागून. तशेंच हे बफेलोज जे आसा ते आमकां अक्रॉस द बॉर्डर ट्रान्सफर करपाक दिनात. कित्याक एक गौ रक्षक म्हणून ते भायर स्टेटीचे भायर काम करतात आनी ते बैलांक कातुरपाक दिनात, खावपाक दिनात आनी कशे भाशेन ते ट्रान्सपोर्ट करपाक दिनात या बिझनेस करपाक दिनात. तो बीफ जे आसा जायते लोक खातात, तांचे डायट ते. तर इटींग हॅबिट जे आसात ते कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिल्या. कोणें आमकां सांगपाक जायना आमी कितें खावपाक जाय, कितें खावपाक नाकात. तूं हिंदू जातलो, तूं क्रिस्तांव जातलो, तूं मुस्लीम जातलो, तूं कितें खाता तें आमकां वी कॅनॉट इंटरफियर इन युअर इटींग हॅबिट्स. हे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमचो. सो वी कॅन. आनी जेन्ना आमी उलयतात की गौ रक्षा, तुमी बैलाक कातरपाक जायना, बैलाचेर हे अत्याचार करपाक जायना, हें करपाक जायना, तें करपाक जायना. पूण जेन्ना एक्सपोर्ट जाता आमचे देशाचे लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक खावपाक मेळना, पूण ते एक्सपोर्ट जाता तेन्ना हे गौ रक्षक वयता. वाय आर दे नॉट स्टॉपिंग इट? नाव आय विल नेम 3 major exporters and who and what is their names who are doing it. Al Kabir Exports Private Limited, हाजो ओनर जावन आसात सतीश आनी अतुल सबरवाल. दुसरो एरेबियन एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, हाजो ओनर जावन आसा सुनील कपूर. तिसरो MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, हाजो ओनर जावन आसा मदन आबोट. तो हे मुस्लिमू, क्रिस्तांव हे ते तुमचे धर्माचे. स्टॉप देम. स्टॉप द एक्सपोर्ट्स. इफ यू लव द काउज, स्टॉप द एक्सपोर्ट्स. हांव एकू वर्साचे तुमकां एस्टिमेट दिता. 2024 1524 million metric tons exported to other countries of the world. Export. आणि अर्निंग कितले इंडियेक? $3.2 billion. इतलो पयसो कोण इंडियेक येता? Why the government is not stopping it? Why? आता अशेंच जायते आमचे हिंदू भाव हांकां जे वयले बॉसीस जे आसात ते तांकां मिसगायड करतात आनी जे भाशेन देवाच्या नांवार ते झगडोंक आनी
हेट पातळोवपाक तयार रावतात तें बंद जावपाक जाय. आमी भारतीय, ते हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, आदिवासी जावं, कोणीय जावं, आमी सगळे एक. आमी एकूच देवाची भुरगीं, तर आमी सगळ्यांनी मोगान मायपासान रावपाक जाय. ते हो धर्म आमकां सगळो धर्म होच शिकयता. रमेश गावशान जशें सांगलां, हिंदू इज डिफरंट दॅन हिंदुत्व. सो दीस हिंदुत्व जें आसा तें बंद जावपाक जाय आनी आमचे मदें मोग आसपाक जाय. तर ह्या माचे वयल्यान हांव एक डिमांड करपाक सोदतां. 2 रोमी लिपी जी आसा, कोंकणी आमकां रोमी लिपी जाय, कित्याक आमकां गरज ताची रोमी लिपीची. आनी दुसरें जावन आसा, वी वॉन्ट गोवा स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन टू कम इन टू गोवा. रायट? देव बरें करूं. जय हिंद. इफ्तियाज भाई देव बरें करूं. हांवें जें उगडास करूंक जाल्लो तो तुवें केलो. We have to demand strongly, dear friends, for the establishment of the States Minorities Commission. आमी थोडे हाका पुश दीत आसात. तुमचोय तेंको जायो जाल्यार आमी सरकारा कडेन मागलां. तें पेटिशन वाचता तेन्ना तुमकां कळटलें की गोंयांत स्टेट्स मायनॉरिटीज कमिशन हाडचें म्हणून. इफ्तियाज भाईक आमी जेन्ना सांगलेलें, थोडे उलयता म्हणटालो आपूण चड उलोवपी मनीस न्हू. आमले तेकाच लागून तुका दिलां. म्हाका बा दिल्लें जाल्यार देव देवर मायज जावपाची. इफ्तियाज भाई सारकें टू द पॉयंट तुवें सांगलें आनी बरो डेटा दिलो म्हूण देव बरें करूं. आमची फुडली स्पीकर Miss Albertina Almeida. Albertina is a lawyer, she's an activist and co-convener of Citizens Initiative for Communal Harmony. Also, I would like to say that she's a good collaborator and a colleague whom I work with on many things. Albertina, welcome to you. ते आमचे मुखार जे एंटी कन्वर्जन लॉज आसात, कायदे आसात वेगवेगळ्या राज्यांनी भारताच्या, ताचे विशीं उलयतले. मोगाल इश्टिनीनो आनी हांव म्हणटा इश्टिनीनो, कित्याक इश्टूय इश्टिनीनो भितर येता. सदांच इश्ट म्हणटा आनी इश्टिनी इश्टा मदें भितर येता म्हणटाय. देखून हांव मातशें चेंज कोत्ता सगलें. आनी दुसरें म्हणजे आयज आमी उलयल्या आनी जायते जाणांनी सांगलां 2 माद्री आनी तेंच्या वांगडा आनी एकूय मनीस आसलो, दादलो आसलो, तेंकां अटक केले म्हणून. आनी तेन्ना आमी चिंतूंक जाय तेंकां अटक केलें खंयच्या कायद्याच्या अंडर. एक छत्तीसगड फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉ आसा पळय तेच्या अंडर. त्या निमतान तेणी तेंकां अटक केलें. तेंचेर बोगलांट घातलें. कोणें उलयलां पळय तेणें आतांच पयलें सांगलेलें. कोणें बोगलांट घातलें तेंचेर? बजरंग दल. एक बजरंग दल म्हणून एक जमो आसता, ते म्हणटा ते विजिलांटेज, रायट विंग विजिलांटेज. सो ते कंप्लेन करता, वयता थिंगा बेश्टी बोगलांटां घालता आनी FIR सोमतो रेजिस्टर जाता. आमी हिंगा कंप्लेन करूंक वचत जाल्यार बायलांचेर त्रास जाता म्हणून, हें जाता तें जाता. कोण रेजिस्टर करना? कितले फावटी मारचे पडटा पुलीस स्टेशनाचेर. म्हणटकूच तुका कळलें कोण फितूर आहा तेंच्या बराबर, बजरंग दलांच्या बराबर कोण फितूर आहा? सरकार तेंचो. सरकार म्हणल्यार आतां छत्तीसगडाचें आमी उलयता न्हू. छत्तीसगडाच्या CM चीफ मिनिस्टर तेणें थोडे म्हयने फाटीं कितें म्हणलेलें? हें आतां सगळें प्रिपरेशन म्हणटा पळय तशें. थोडे म्हयने फाटीं तेणें कितें म्हणलेलें? आमचो पळय कायदो तो 1968चो, 2006 तेणी बदलूंक ट्राय केलो, जावंक ना. प्रेजिडेंटान सायन मारूंक ना ते कायद्याचेर. तेन्ना मागीर गव्हर्नरान सायन मारूंक ना, सॉरी. आनी मागीर आतां ते परतून हाडूंक सोदता आनी एक खोडेगांत कायदो हाडूंक सोदता. पूण निमीत जाय न्हू. बेश्टो खोडेगांत कायदो हाडूंक जाता? निमीत जाय पडटा. निमीत म्हणल्यार कितें? केसी पळय ह्यो त्यो माद्र्यो कोणाक कन्वर्शन कोत्ता, हे ते कन्वर्शन कोत्ता, बेश्टी बोगलांटां घालून इतल्यो केसी आहा म्हणून.
जजमेंट कितले जाले ते इवळना ते इतल्यो केसी म्हणटकच केसीचे नंबर वाडोवंक सोदता आनी ही इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी हरशी आतां आमी कंप्लेन केल्यार पुलिसीन रेजिस्टर करूंक जाय न्हू असल्यो कंप्लेनी आतां आनी एक कायदो आहा ते कायद्याच्या अंडर ते पुलीस करना नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी म्हणजे ते नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी कसले क्रिमींचेर इन्व्हेस्टिगेशन करता आतंकवाद जाता तेन्ना टेररिजम जाता तेन्ना ट्रॅफिकिंग आतां ते कायद्याच्या अंडर हे तितून घालूंक सोदता आनी तेणी ते लॉ एमेंड केले म्हणटकच आतां हें जालें छत्तीसगड तो चीफ मिनिस्टर म्हणीत आहा मार्च म्हयन्यान अनाउन्समेंट केल्लो जानेवारी मार्च केन्ना तरी तो छत्तीसगडाचो चीफ मिनिस्टर की आमकां होडेगांत लॉ कायदो हाडूंक जाय म्हणटच हो ट्रेलर हें आतां ड्रामा नाटक कोत्ताय तो कायदो हाडपाक आतां हें छत्तीसगडाचें ते छत्तीसगडान एसेंब्लीन हाडूंक सोदताय ते कायदो तो हाडूंक ना पूण तो कोडेगांत कायदो आतां आमचो न्हू तो छत्तीसगडूय डबल इंजीन गव्हर्मेंट डबल इंजीन म्हणजे आमच्या उतरांनी दोन पोटांचो हिंगाचेय पोट भरचें पडटा आनी थिंगाचेय पोट भरचें पडटा म्हणजे तांकां सगळें करप्शन करूंक जाय म्हूण डिवायड एंड रूल करपाक जाय लोकां मदें युनिटी आहा ती डिवायड एंड रूल करपाक जाय आनी ती डिवायड एंड रूल करपाक मागीर तेंची दोनूय पोटां भरता न्हू म्हणून ते डबल इंजीन गव्हर्मेंट आहा पळय ते सगळ्यांनी हे कांतार कॉमेस केलां म्हणजे तुमी आमचे हिंगा लाभ जिहाद जाता आमचे हिंगा एक धर्माचो लोक दुसऱ्या धर्माच्या लोकां कडेन काजार कोत्ता असले पेपरे स्टार्ट केला आतां ते छत्तीसगड केले न्हू हिंगाय तुमी आयकलां आसतलें थोडे दीस फाटीं आमच्या चीफ मिनिस्टरान कितें म्हणलें तेंच पेपरे आमी एंटी कन्वर्शन लॉ हाडपाक जाय लाभ जिहाद केसीस हिंगा जाता हे लक्षांत दवर सेम तेंकां हो कोडेगांत कायदो हिंगा हाडपाक जाय आनी तो कायदो हाडपाक तेंकां निमित जाय आनी ते सायड बाय सायड तेंची दोनूय पोटां भरपाक जाय म्हणटकच हो तेंचो आयडिया आतां हो कोडेगांत लॉ म्हणजे कितें हे एंटी कन्वर्शन लॉज तांकां म्हणटा ते बरे भाशेन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट म्हणून नांव दिलां आनी गिव मी अ सेकंड सॉरी ते फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्टान अशें बरयलां की आतां तुजेर बोगलांड हरशीं आमचो कायदो असो आहा की तुजेर बोगलांड घालीत जाल्यार हांवें तुजेर बोगलांड घालीत जाल्यार हांवें प्रूव करपाक जाय आतां ह्या कायद्या प्रमाणे तूं कन्वर्शन करता म्हणून म्हणीत जाल्यार तुवें प्रूव करपाक जाय तुवें करूंक ना म्हणून ते एकदम डिफिकल्ट आसता हो कायदो चेंज करता ते आमची मूळ हे मूल्य आहा ती कायद्याची म्हणटकच हे एंटी कन्वर्शन लॉज असलो कायदो ते हिंगा हाडूंक सोदता म्हणजे फाल्यां तूं समज ट्रेनीन वयता आनी तूं एक मायनॉरिटीचे मनीस जावं मुस्लीम जावं क्रिस्टियन जावं खंयचे आनी तुज्या बराबर एक कोण वयता तुज्या वांगडा बसला तुजेर बोगलांड घालूंक जाता की तूं तेका धर्मांतरण करपाक म्हणून तुज्या वांगडा वता म्हणून असले कायदे ते उत्तर प्रदेशान आनी मध्य प्रदेशान ऑलरेडी घातले आनी आतां हिंगाय तसलेच कायदे घालूंक जाय म्हणून आमी म्हणोंक जाय आमकां हिंगा गरज ना असले घोडो ना हिंगा आमकां हिंगा एंटी कन्वर्शन लॉचे गरज ना आनी आमकां खरें म्हणल्यार कितें जाय वी नीड अ स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन कित्याक हिंगा मायनॉरिटीचेर अत्याचारूय हिंगाय वाडत आहा आनी सो वी नीड अ स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन नॉट एन एंटी कन्वर्शन लॉ थँक यू
थँक्यू आल्बर्टिना. आल्बर्टिनाचें हें रूप हांवें केन्ना पळोवंक ना, पयलेच फावट पळयलां. आमची निमाणें उलोवप, द लास्ट स्पीकर ऑफ द डे. कित्याक सांगता निमाणें म्हणून? थोडे हे उठोन हें कितें जाता जालां. तुमी येदी व्हडली सॅक्रिफायस केल्या म्हणून तुमकां देव बरें करूं. पूण एक निमाणें उलोवप आसा तें आयकोया आनी मागीर आमचो जो मेमोरेंडम आसा तो आमी वाचतल्यात आनी राष्ट्रगीत गावन आमी मागीर आमची जमात सोंपयतल्या. लास्ट स्पीकर ऑफ द डे इज एडवोकेट कॅरोलायन कुलासो. She is a lawyer and activist and also the co-convener of Citizen Initiative for Communal Harmony. Let's welcome Advocate Caroline. Good evening, everyone. आज आमी एकठांय जाल्या एकूच आमचो महत्वाचो संदेश घेवन येयले and that is जोरी तर सगळे लोक म्हणटात की गोंयकार सुसेगाद, पूण जेन्ना आमचेर धर्माच्या नावार अटॅक जाता, when there are divisive forces that are in any way affecting Goa's peace and harmony, आमी गोंयकार एकवट जावन will fill up the Azad Maidan. That is the message we are come for today. Friends, म्हाका एक हेतू, I got a chance as part of some humanitarian work Manipurak वचपाक at the time when the Manipur was actually burning. So I can truly say ki I am mujhe dodyani poilyat koshe minority houses were smashed, churches were broken, schools ji burgi shiktali, and not only children of the minority community but of all religions were studying. In the way and the manner in which they smashed the schools, ki pottum tenga build korpak, it would take a very long time and lots of money. So maka disung ayla ki there is somewhere increasingly a whole culture of hatred and a culture of fear. Jenna ami gaon gaoni vetali Manipurak disung ayle amka ki lok sarki bhirantin koi alli. What next? What is our future? And this kind of a attack and this kind of a fear we are beginning to see also in Goa. So while we unite, we have the strength of the Constitution of India. I bought one copy here today to say that a constitution sogle amche rights, whether it is under Article 25, to profess our religion, to propagate our religion, to practice our religion, it is given under the Constitution of India. This is our big book of fundamental rights. And this book is what we will use to fight the divisive forces. Besides Article 25, under Article 29 also and 30, amka sagle minorities in India tenka rights dilyat to run educational institutions, to run various kind of institutions for the rights of the minorities. And yet solot ahle all this time without a problem. It is only in recent years amka disung yeta ki there is somehow an attack or a culture of fear, a culture of hatred which is getting propagated. आमच्या गोंयाची हिस्ट्री जरी तर तुम्ही पळयल्या, रायट फ्रॉम द टाइम वेर गोवन्स गॉट टुगेदर, एकवट जावन आमचे फॉट फॉर युनिटी ऑफ गोवा, फॉट फॉर द ओपिनियन पोल, फॉट फॉर कोंकणी टू बी आवर ऑफिशियल लँग्वेज, आणि जरी तर दुसरे भाशेचे पर्यावरणाचे चळवळी जरी तर आम्ही पळयल्यात, ऑफ विच आय बीन व्हेरी मच पार्ट ऑफ, रायट फ्रॉम नायलॉन 66 in Ponda to the recent fight of Melauli women for against IIT. कितें दिसूंक येता जी आमी in all the cases which we have won, की लोकांचो एकवट without looking at religion, caste, creed has been the success. आणि एक मातशें मोतीन दवरात की जेन्ना आमचो एकवट जाता तेन्ना आमची that is our strength, आणि एकवट सगळे लोक भियेतात, because they know की जेन्ना एकवट जाता
that we can fight those divisive forces. We can fight and we can win. So last I want to say that we can fight for a better Goa. आणि आमचो एकवट, as I said, is our strength. आमका right aha under the constitution which gives us our powers, but we have a right to live in a culture without fear. आणि जरी तर आमचो एकवट असोच उरलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळी गोंयकारां आणि अख्खे इंडिया लेकून खरेंच तोकली आणि मान वयर करून म्हणपाक शकता की खरेंच आमकां भिवपाची गरज ना. I think the last speaker has given a very powerful message. Shall we repeat it? भिवपाची गरज ना. इश्टानो, जे कोण पेपर घेऊन वेताले सिग्नेचर काढूंक, सिग्नेचर जाला जाल्यार मिस विजिले आसा हांगासर तिका दिवचे. वेचे आदी आमी जो मेमोरेंडम आसा तो वाचतले, राष्ट्रगीत गायतले. वेताना डस्टबिन्स लायल्ली आसात गेटी कडेन, गार्बेज बिन्स. कितें कचरो आसा, बाटल्यो कितें आसा तातूंत घालचें. आझाद मैदान हो एक आमचो म्हत्वाचो जागो, तें मेळें करचें ना. आनी निमाणें कोणा कडेन जाता तांणी कोदेला मातशें मांडून हांगासर मुखार धरचें. अशें करून वावर उणो जातलो. देव बरें करूं. आमी मेमोरेंडम वाचचे आदीं आमचे मदें आसात Advocate Daryl from ADF. तो तुमकां कितें सांगूंक सोदता तें ताचें आयकुया. ADF is Alliance for Defending Freedom. हे आदवोगाद जायते आसात ते मेळून येतात आनी मायनॉरिटींक कितें त्रास जातात ते लिगल केसीस आसात ते झुजतात तें तुमकां सांगतलो. Good evening, ladies and gentlemen. Slight correction, I'm not an advocate. I have come from Delhi. We are settling down over here after retirement. But I'm part of the ADF group of Delhi. Ever since this government came at the center, Mr. Modi's, in 2014, there have been many attacks on our churches. A lot of churches were burnt in Delhi. So you must have seen on television, we done a massive protest over there. We were arrested and all. But at that time, what we did was, we launched a helpline number. I would request all of you to take your phones out. I will give the number, keep it. That number is, in case of an attack, all you have to do is call that number. They will take down your details, and whoever is the closest lawyer around that vicinity will get in touch with you, and he will fight your case till the end. This ADF is operating in all the cow belt that is in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Odisha side. Now the thing is that when I came to Goa, I've been here for almost 2 years. Okay, I'm in the process of building my house. Right now I'm staying in Kalangut. And I noticed that ADF is not here. So last month there was a meeting of Catholic lawyers. So one of the lawyers, he's worked with me for almost 10 years. He bought my property and things that way. So I told him, I said, why don't we introduce ADF over here? So he said, okay. So we organized a lawyer to fly in from Delhi, and he came and gave a presentation. So I am working towards that thing where we begin the ADF culture over here, and it's a support system which is for our minorities. It's not only for Christians, for all minorities. Okay, so I'm going to announce the number. Please type it down. Are we ready? It's 1800 208 4545. Can I repeat?
1800 208 4545. Also, to add to what I used to do, I was the president of the Catholic Association for Gurgaon, and not for one term, for 2 terms. So that is it about it. Thank you. God bless you. Thank you, Mr. Darrell. I am used to seeing advocates in white, so I presume so much. How much white they are, we don't know, but they were white. I invite Father Xavier once again on the stage. He will read us the memorandum, and then we will sing the national anthem, and we shall disperse. So the memorandum that we are going to submit to the government is titled Stop Persecuting Minorities in India, and at the state level the title, we need a Goa State Minority Commission, not an anti-conversion law. The arrest of the 2 Keralite nuns along with the tribal men at Durg railway station in Chhattisgarh on random allegations of forced conversion, among other allegations, on a complaint by Bajrang Dal members led by Jyoti Sharma against them, is only one of the latest in a spate of persecutions of minorities in India. The nuns were arrested under the Chhattisgarh Freedom of Religion Act 1968, which is proposed to be made harsher by a Chhattisgarh Freedom of Religion Amendment Bill, which is on the anvil, in order to create a hype around conversions and justify the enactment of the amendments. The Chhattisgarh law is being modeled on the Uttar Pradesh anti-conversion law, which has harsh provisions such as shifting the burden of guilt and a wide definition of conversion, where any person from a minority community can simply be targeted as carrying out conversions. Because of this wide definition of conversion and invasion into the privacy of citizens, there is a possibility that Christian missionaries and persons of other minority faiths will not be able to do any charity work or reach out to people in need for fear of being dubbed with charges of conversion. Some of the newer anti-conversion laws stand in complete violation of the right to freedom of religion, as well as other fundamental rights. We demand the protection of minority communities under Article 14, 19, 21, 25 and 26 of the Constitution of India, rather than provoking circumstances towards forcefully enacting anti-conversion law. Such laws enacted in different states in the last 5 years shift the burden of proof of innocence on the person who is accused of forcible conversion. The Karnataka High Court has already warned against the potential weaponization of anti-conversion laws by the third-party vigilantes. A similar pattern has been seen in Goa, where the Chief Minister Pramod Sawant has announced that an anti-conversion law is proposed to be enacted without any documentation to justify the same. He pegged his announcement to a case of the arrest of one S.B. Krishna, alias Aisha, by the Uttar Pradesh police, who claimed she was part of an illegal religious conversion racket operating across multiple states, and on a vague reference to love jihad cases. The said Aisha was admittedly not even staying in Goa. We believe that this announcement by the Chief Minister is like adding salt to the wounds of the minorities in Goa, where instead of meeting the long-standing demand for a state minority commission, such baseless laws are being proposed. The demand for a state minority commission has justifiably raised its head strongly once again in the wake of the fact that Goa's minorities have seen riots, borne the brunt of hate speeches and incitement and provocative statements against them. They have had their ways of life and livelihood challenged,
false FIRs have been registered against those affirming their rights, which are subsequently quashed by courts. They have met with denial of their rights to hold meetings, rallies, or protests, with anti-terror laws and oppressive anti-conversion laws dangled over them. The minority institutions be they educational institutions or social welfare and specialized care institutions are facing challenges. We therefore state and demand the following. We need a transparently selected and accountable state minority commission to be set up with the backing of a state law. We do not need an anti-conversion law. The anti-conversion laws that have been enacted in our states have seen the potential to be used against minorities and to deny people of services rendered by persons of minority faiths. We demand restoration of law and order by protecting religious freedom and minority rights. I end this. Thank you. Thank you, Father. इश्टानो हांव यूट्यूबाचेर जायते व्हिडिओ घालतां उदीक करून जेन्ना मायनॉरिटींचेर कितें जाता तेन्ना घालतां केन्नाय न्यूजार येयल्यार थोडे कमेंटूय मागता हात हरजतात हातीन मोबायल हात हरजत रावता टाका टाका करचें पडटा सोमती मागीर एक उतरां येतात तूं पुर्तुगेज दुकोर हांवें म्हणलें पुर्तुगेज दुकोर पुर्तुगेज गोरेले हांव हापरी हांव लोकल जालो ना असल्यो गाळयो तुमकां केन्ना आयकूंक येयल्यो असल्या गाळयांचेर निशेध मारुया तुमकां पुर्तुगेज एजंट म्हळें कितें म्हळें तांचेर निशेध मारुया सोंपोवचे आदीं मागता एडवोकेट जॉन आय रिक्वेस्ट एडवोकेट जॉन टू गिव द वोट ऑफ थँक्स. Thank you. Friends, an event like today would not have been possible without first and foremost the presence and grace of our Almighty God, and we thank Him for all that we have enjoyed today. Amidst us, it is our privilege to have His Eminence, Cardinal and the Archbishop of Goa, Philip Neri Ferrao. We welcome you, sir. We also have our Auxiliary Bishop, His Excellency Simão Fernandes. And the main organization running this, the Council for Social Justice and Peace, Reverend Father Savio Fernandes. We also thank our wonderful speakers and the organizations they represent. That's Mr. Ramesh Gauss, who was here with us first. Mr. Abdul Wahab of the Association of All Goa Muslim Jamaat. Mr. Iftiaz Saeed of the Mufidul Foundation. Mr. Sybil Fernandes of the Catholic Association of Goa. Reverend David Livingston on behalf of the Goa Christian Federation. Advocate Albertina Almeida. Advocate Caroline Colasso. We also thank the organizations Goa Needs Minority Commission, Citizens Initiative for Communal Harmony, Alliance Defending Freedom, Mr. Matthew Almeida, all the priests and nuns who have gathered with us here this evening, members of the press, we thank you for your coverage. We thank the police force who have been standing here and protecting us. And we pray that God may bless you. And last but certainly not the least, any protest is only as good as all those brothers and sisters coming together in the name of unity. I thank you all. Goodbye and God bless. सगळीं उबी रावया आमी राष्ट्रगीत गायतले आनी सोंपयतले. राष्ट्रगीत सुरू करचे आदीं कोणें जरी तर सायन करूंक ना स्टेजीच्या सायडीक येवन तुमी सायन करूं येता.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय भारत जय गोवा वयच्या आनी उगडास कचरो कितें आसा ते गार्बेज बीन्स आसा थंयसर घालप पोदेनी मांडूंक मातशें आदार दिवचो आनी तशेंच कोणें सिग्नेचर करूंक ना स्टेजीच्या सायडीन येवन तुमी करून येता तुमचेर सगळ्यांचेर देवान बरोच आशिर्वाद घालचो आनी आमच्या गोंयकारांचो एकचार असोच आसूं दी म्हणून मागता तुमकां सगळ्यांक बरी सांज जावं येता हॅव अ व्हेरी गुड इवनिंग एंड सेफ जर्नी बॅक होम